20 September 2022 ni salmarik ni sarik ni sanja 8:51 PM ni jorao kaisa message circulate ungo abokha apteke suija tabuk chakma parago Musli 6 jon siniya rabar bagano habjakpho gongdrung jolaya bazar Narendra para খবর রুলাই কাসুলাই tongo nei u patimung patika Sarat Bikash by Pran Kumar parawo abo jolaya bazar be khobjak Karbook sub division ni Gumudi district go kalayo Tripura haste o Musli phayo himani kubiding kha ereng abole thinangsi kok sanai phiaba Tripuri khorang siminti kaisa kok saklai mungkha opti hai जों ताबक साल साल हर हर सिनिया नुया जागाव जों थांथाय लाब गरै तामनि बागै हिनकि सिनिया नुया बरक हिनखैनो मुक्सिले ओंगै sak बायथांनि लांमा जनानि फनो चान्जेस गोबां कुक तङै तंगो आबोनि बागै जानि जानि नक थाय रगो जान सामुं हमुं खायथारनो सिबिन खलाई तंखां खैसे ताबुन जरबो जत्तनि स्लाय बलायनो साखोगान हनै त्रिपुरी खरां kaisa kok sait marana musugo phiaba u musli phayo himani kok norogi phairi norok khnawi naidi Tripuri khorangni mangplio আমি হইলে ওই তো যে ওই বাচ্চা দিয়ে লয়ে যায় kidnapper হ্যাঁ কিডন্যাপার ধরো না উপরের থেকে বলে লোক দেখছে আর এটারে লোকেরা দেখছে এই জন্য আমরা চেকিং করতেছি এখন ইয়ানে বই আইসে আর ছবি মানে ধরো না কিটা কই এটা ডিউটি করতেছে আর বিকাল 6:30 বাজে হয়ে গেছে এটা একটু Karbook গভর্নমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট কতক্ষণ ধরে তোমরা এখানে আছে ওই তো 7টা থেকে এখন 11টা 16 বাজে